स्टॉक मार्केट ने नई बुलंदियों को छू लिया। इंडेक्स मुल्क की तारीख में पहली बार 17,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंडेक्स में 832 पॉइंट्स का इजाफा, 1,17,039 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपये 10 पैसे हो गई। अहम मुआशी फैसलों के लिए वज़ीर आज़म की वफाकी काबीना के वज़रा के साथ अहम बैठक। वफाकी काबीना के अहम इजलास में मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी के मामलात पर गौर किया जाएगा। इजलास के एजेंडे में मुआशी सूरत हाल पर खसूसी ब्रीफिंग शामिल। वफाकी काबीना का इजलास 3 बजे होगा। दो रोटियों की तलाश के लिए वतन छोड़ने वाले पाकिस्तानियों की बहिरा रोम में तलाश जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हादसे में 4 पाकिस्तानियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। 46 जिंदा बच जाने वाले मुहाजिरीन कैंप में मुंतकिल। यूनान में तैनात पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तानियों को लिबिया से गन पॉइंट पर कश्ती में सवार किया गया। 20 से 25 मीटर की कुल 5 कश्तियां थीं जिन पर जरूरत से ज्यादा अफराद को सवार किया गया। हमारे पास कपड़े और जूते नहीं, मोबाइल फोन पानी में बहने की वजह से घर वालों से कोई राबता भी नहीं। कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले अफराद की हुकूमत से इमदाद की अपील। मुतासरा नौजवान का कहना था, पानी का बहाव बहुत तेज था, कश्तियों में गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार थे। पाकिस्तान की तारीख की वाहिद चीफ मिनिस्टर हैं कि जिनको चाइना के सरकारी दौरे की ना सिर्फ दावत मिली बल्कि वहाँ पर उनको हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मिला। चाइना के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये कहा कि पंजाब इज ऑन ट्रैक। पाकिस्तान के लिए, पंजाब की आवाम के लिए बहुत खुशखबरियाँ हैं। कुछ लॉन्ग टर्म इकदाम हैं जिसके अंदर इंडस्ट्री का बाहर शिफ्ट होना है और ट्रांसपोर्ट सारी जो है उसको इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करना है। ये एक 5 साल का प्लान है जिसको कंप्लीट किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब को चीन में स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल दिया गया। मरियम नवाज पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला हैं जिन्हें चीन के दौरे की दावत दी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मरियम नवाज ने दौरा चीन में 4 शहरों में चीनी हुकाम से अहम मुलाकातें की हैं। दौरा चीन के मस्बत नताइज बरामद होंगे। पंजाब में एग्रीकल्चर, IT समेत कई शोबों को अपग्रेड होने का मौका मिलेगा। Mr. Speaker, I move that the Punjab Revision of Salaries of Public Representatives Bill 2024 be taken into consideration at once. The motion moved and the question is that the bill be taken into consideration at once. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The motion is carried. इस वक्त मुल्क में सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाले असम्बली अरकान पंजाब के हैं। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में 4 गुना से ज्यादा इजाफा कर दिया गया। MP की तनख्वाह 1,76,000 से बढ़ाकर 4 लाख, सूबाई वज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 कर दी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली को 9.5 लाख रुपए माहाना मिलेंगे। डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह 1,20,000 से बढ़ाकर 7,75,000 कर दी गई। पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तनख्वाह 1,76,000 से बढ़ाकर 4,51,000। स्पेशल असिस्टेंट की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 कर दी जाएगी। एडवाइजर की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 हो जाए। कौमी असम्बली का अहम इजलास जारी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में 60 निकाती एजेंडे पर बहस। इजलास में अरकान के निजी बिल पेश किए जाएंगे। एजेंडे में नर्सिंग काउंसिल की जानिब से नए दाखिलों के इजरा में 1 साल की ताखीर पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल। इजलास में पाकिस्तान पैनल कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की मुख्तलिफ शिकों में तरामीम के मुख्तलिफ बिल्स पेश होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ से मुलाकात। दोनों वज़राए दाखिला ने सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया। मुनशियात की स्मगलिंग से निपटने के इक़दामात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू की।
محسن نقوی کا کہنا تھا کہ سعودی عرب نے ہر مشکل میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا. سعودی عرب کی ویژنری قیادت اور عوام کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں. بل متفقہ اتفاق رائے کے ساتھ پارلیمنٹ کے اختیار کے ساتھ پاس ہوا ہے. پہلے بھی اسمبلی ہی میں پیش ہوا تھا, آج بھی اسمبلی ہی میں پیش ہوا ہے, اور اسی کے تحت یہ سارے معاملات طے ہوئے ہیں. لہذا اب جو اس وقت اس کی آئینی اور قانونی پوزیشن ہے, ہماری نظر میں بل اتفاق وہ ایک ایکٹ بن چکا ہے. لہذا اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن کیا جائے. مدارس رجسٹریشن بل قانون بن چکا ہے, نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. مولانا فضل الرحمان نے اپنا مطالبہ پھر دہرا دیا. سربراہ JUIFA کی میڈیا سے گفتگو, بولے ہماری نظر میں بل ایک قانون بن چکا, چاہتے ہیں مسئلہ مثبت اور قانونی انداز میں حل ہو جائے. ہم نے جس مدارس بل پر اپنی رضامندی دی وہ بالکل غیر متنازع ہے. مفتی منیب الرحمان کا کہنا تھا حکومت نے ہماری بات نہ مانی تو اگلا لائحہ عمل اعلان کریں گے. بانی PTI کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کیس کی سماعت. ممبر سندھ نے استفسار کیا, کیا ویڈیو لنک سے حاضری کا بندوبست ہوا؟ الیکشن کمیشن حکام کا کہنا تھا ہماری طرف سے انتظامات مکمل ہیں. جیل کی طرف سے ویڈیو لنک ایکٹیو نہیں ہوا, جیمرز کی وجہ سے رابطہ نہیں ہو رہا. بانی PTI کو آج بھی ویڈیو لنک کے ذریعے پیش نہ کیا جا سکا. الیکشن کمیشن نے جیل حکام سے جواب طلب کر لیا. کیس کی سماعت 15 جنوری تک ملتوی. اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں بانی PTI کے خلاف 6 اور بشرا بی بی کے خلاف 1 مقدمے میں درخواست ضمانتوں پر سماعت. بانی PTI اور بشرا بی بی کی عبوری ضمانتوں میں 7 جنوری تک توسیع. بشرا بی بی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ نہ سنایا جا سکا. سماعت ایڈیشنل سیشن جج محمد افضل مجوکا نے کی. عدالت نے کیس کی سماعت 7 جنوری تک ملتوی کر دی. روس یوکرین جنگ کے خاتمے کی ضرورت ہے, جنگوں سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں. نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تقریب سے خطاب, بولے کشیدگی میں کمی کے لیے روس اور یوکرین کے صدر سے بات کروں گا. مسائل کا حل مذاکرات سے ہی نکلنا ہے. ٹرمپ چین, کینیڈا, میکسیکو اور دیگر ممالک پر اضافی ٹیرف لگانے پر بضد. ٹک ٹاک پر پابندی نہ لگانے کا عندیہ دے دیا. بائیڈن انتظامیہ چینی کمپنی بائی ڈانس کو 19 جنوری تک ٹک ٹاک فروخت کرنے کی ڈیڈ لائن دے چکی. ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا 20 کو حلف اٹھا لوں پھر غزہ کی جنگ کو دیکھوں گا.